सर आम क्विक सेशन आरंभ करिया फटाफट उत्तर दे ठीक आपण संगीत निर्देशना देवा भल पाते ना संगीत गायक दीटा भांगी पड़े आपण को गीत गाती भांगी पड़े हिंदी गीत को गीतटा दिल चुरा लिया मैंने तुमसे प्यार नारे नारे नना नारे नारे नना दिल चुरा लिया ये गीत ऑटोमेटिक मोर बाहर निज कंपोजिशन गाती ना मो एटा पिला दिन मो तो मन रही मन मो वाइफ ए गीत गाइली माने कोन तम मुंड टेंशन काई जानि ए गोटे लाइकिंग से गीत प्रति मोर रही खुशी हेले तार हिसाब में खुशी हेले केतबेले को गीत को मूड रे हां को मूड रे प्रशांत पाढ़ी द्व्यर्थ बोधक शब्द भरा गीत को प्रश्रय दियंते ना दियंते ना मो प्रश्रय केबे देइनी गाइछन ऑन कंपल्सन गोटे दरकार पड़े कमर्शियल लाइन अच्छी माने पड़े बट आई डोंट लाइक दैट सोशल मीडिया रे आपण केते एक्टिव ए बेसी न कम एते ज्ञान नाही एबे इंस्टाग्राम फेसबुक रे भी छाई जदी एक्चुअली पुओ झियो दी जण लागि के मते बूस्ट कर संगीत रे गीत रे ऑटो ट्यून टा को आपण केमि देखंते ऑटो ट्यून टा आम गाइला बडे बिल्कुल नथिला कहली बा जो टेक्नोलॉजी बढ़ुची ता द्वारा कोन होची नॉन सिंगर्स सिंगर हो जाउ जे लेखि जानि से लेखि पकु जे बाजा जानि से बजे पकु तनो ए भला एबे कट एंड पेस्ट लागे गुटे थर टंग टंग बजे देले से सब चलला तेनु ए भला चलीबो आको ऑटो नुआ बाहर छी से यूज होची सब बर्तन सिंगर को प्राय दरकार पड़ची म्यूजिक इंडस्ट्री रे आपण को कथाटा आदो भल लागे बैक बाइट पछरे गपियाटा आई डोंट नो जहा कहयो मोर कहयो नले नाही कोडा भल लागे माने संगीत रे जदी मो निर्देशना रे सिंगर जदी भलो गाउची इवन मु जो काम करची तार जदी बेटर काम से करी गाइला मते हेरा बहुत भल लागे सर आपण कोठू की अधिक आगे गले दीपाद इर्षा लागे नी मते बहुत भल लागे काहे ना मु गोटे बड़ सर्वज्ञ मु सब बळे आई मे मु जानि जे मोर लिमिटेशन केते आगे मु इवन मो कंपोजिशन रे जो सिंगर गाउथबो धरन मु से कामटा करिनी से गोटे तार ऑटोमेटिक तार गळा रे गोटे काम आसुची बहुत म्यूजिक मना करन एटा मु तो कहिनी गा नै बोली बट मु देखे जे गीत को जेटा भल लागुची मु तो सेटा गाया तो प्रशंसा करे कहना सेटा ही मते भल लागे जे तापर सेति पोटेंशियल अछि जे से मो गीत रे एक्स्ट्रा ऐड कर परला तनो एटा भल लागे मते नुवा पिला को प्रशांत पाढ़ी केते चांस दियंती सब बेले नुवा पिला को जेते रियलिटी शो रे भी जाए मु सब पिला को ऑलवेज पॉजिटिव कमेंट ही मु दे नो नेगेटिव कमेंट काइना से जने आसी गोटे स्टेज को कुछ आशा नहीं कि मु तो नेगेटिव कहि कहीं हरास करबे तेणु समस्त को पॉजिटिव वाइब्स दे कि मु छाड़ी था तम सिखै कि तमे जदी फेल हेले भी एटा फेल डोंट थिंक दिस फेल जाई कि प्रैक्टिस करो अगेन आशा होते तेणु सब बेले यंगस्टर को बहुत स्कोप दिए केते पिला भी गाइछन नुवा पिला गाइछन बहुत बहुत जन को जोटी जेते स्कोप मिले आई गिव चांसेस जो माने सर गीत शिक्षा को चाहउछंती बा ई लाइन ले आसे को चाहउछंती संक्षेप से मानु कोन कहि जो खाली सिंगिंग कला नु जे कोन से कला रे भी जे आसुची प्रथम साधना हेले ही सिद्धि हो विदाउट आजिकली कोन होची सब होचंती जेमि राताराती गोटे चर्चा को पळेबा राताराती स्टार्ट हे जिबा ए पई कोन करथुन से गोटे अलगा जोन को जाउत माने मोटे द्व्यर्थ गीत गाई देबी मोटे सस्ता गीत गाई दे लोग सुनि देबे ए सब द्वारा कोन होची से सस्टेनेबिलिटी रहिबोनी जे स्ट्रगल करिनी से सक्सेस रो टेस्ट केमे जानिबो तो बहुत सिंगर्स भी हमर अछंती जो माने सक्सेस हेचंती भी से माने सस्टेन करि पाउन सेहि पई बिकॉज़ से स्ट्रगल करि नहंती जेमिति पूरा पहाड़ चढ़िबा जने पहाड़ चढ़ी चढ़ी गले हलिया हो जने हेलिकॉप्टर जाई पहुंची जिवो पहाड़ ऊपर से हलिया होबन तेणु सफोकेशन हो ताकू हठात एयर देखले से भला तेणु जी भी आसी साधना करबा दरकार शिखिबा दरकार शिखिला परे उपयुक्त निजे स्ट्रांग फील कलो हां आई कैन कम्पीट से साधना से तो आसिले निश्चित भाव में रिजल्ट पाइबो आउ कोन सर करि हेले संगीत दुनियाटा आउटे ओडिया संगीत दुनियाटा आउटे अधिक लोकप्रिय हो कोन किछ बाकी रही ओडिशा हमर होचे संगीत कलार जगह माने एठी भजन जणाण छंद चौपदी कौन नहीं लोक गीत पल्ली गीत चढ़े चढ़िया गीत दासकाठिया पाला
ମାନେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଦାସକାଠିଆ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାକୁ ଜଣେ ଯଦି ପଚାରିବା ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇଆଣି ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ମନା କରିବ, ଜାଣିନି ବି କହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତକୁ ଯେତେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି, ମୂଳଦୁଆଟା ଆମର ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏଇ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆସିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମାନେ ଆମ କଳା ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ, ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ। 40 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କିଛି ଅଫସୋସ? ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅବଶୋଷ ମୋର ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ, ଦେବୀତି ବୋଲି ଛୋଟ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ, ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶଂସା ବି ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଆଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଭଜନ ଗାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି, କେବେ ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯିବି, ବଲିଉଡ଼ ଯିବି, ହଲିଉଡ଼ ଯିବି, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଥିଲାଗି ମୋର ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ବେଶୀ ତାର ଅବଶୋଷ ବେଶୀ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କମ୍, ତାର ଖୁସି ବେଶୀ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଖା ଭାଇ? ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍, ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲିଜେଣ୍ଡରୀ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ। ସେ ବହୁତ ପୃଥିବୀର ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର। ଭିକାରୀ ବଳ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୋଉ ସିଙ୍ଗରକୁ ଶୁଣିବାକୁ? କୋଉ ସମୟରେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ମାନେ ଦୁଇଟି ନା? ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ବି ବହୁତ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି। ଗୀତ ଗପ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କେମିତି ଲାଗେ? ଆଜି ଗୀତ ଗପ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ହଉ, ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ହଉ, ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଲିମିଟେଡ଼ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କହି ହୁଏନି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଅକୁହା କଥା, ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ମୋ ଜୀବନର, ସବୁଯାକ ଏଠି ତମେ ମାନେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରି ବାହାର କରିପାରିଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ କି ପ୍ରକାର ମାନେ କେତେ ପାହାଚରେ ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନେକ କଥା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ଥାଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଇଏ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ।